हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे ये ओडिशा रे पांडव मानकर अस्त्र शस्त्र सब कौटी अच्छी केतेबेले ताहा बाहर एवं कंस राजार गढ़ ज्ञानीगुणी मंडली ये ओडिशा भितर सतर कौन कौटी अच्छी ये विषय रे मालिकार महापुरुष अच्युतानंद बा पंचसखा मैंने कौन आलोचना करिसेंती। आलोचना शेष रे जने भक्तर मध्य ना कहबो कि से भक्त कौन तार ना उड़तार जन्म ही महापुरुष मालिकार लिखिछन कहले बाबू रे कहले पूर्वे लिंगराज रहिछि उत्तरे महानदी तहि विद्यमान प्रसिद्ध कंसर राज गादी। कंसर राज गादी बाबू कंसर राज गादी। कंसर राज गादी बाबू कंसर राज गादी। कहले कंसर राजगादी भी ओडिशा क्षेत्र रही कौटी रही आम कहते मथुरा कटकर राजा हाँ ता मध्य ठीक एठारे मध्य कंसर राजगादी रही कौटा ना पूर्वे लिंगराज रही उत्तरे महानदी पूर्वरे लिंगराज अच्छी उत्तर रे महानदी रही एवं तही विद्यमान प्रसिद्ध कंसर राजगादी। ज्ञानीगुणी मंडली से कौटी ना कटक नोई कंटक जानटी से ही स्थान किला बार बाटी अटई जान कंस भुवन। जान कंस भुवन बाबू जान कंस भुवन। जान कंस भुवन बाबू जान कंस भुवन। कहले बाबू रे प्रथम क द्वितीय रे क माने कंटक कंटक कहीं अच्युतानंद महापुरुष कटक को कंटक बोली कहले। कटक प्रथमे क शेष क मझिरे ट कहीं कटक कंटक कहले कौन पाई ना उत्तर रे महानदी रहिला। उत्तर रे महानदी रहिला दक्षिण रे काठ जोड़ी रलीला। दक्षिण रे काठ जोड़ी रलीला। बोले बाबू रे ये दुईटी हूँ कटक पाई कंटक कौन कौन ना उत्तर रे महानदी ये कटक पाई कंटक द्वितीय रे दक्षिण रे हूँ काठ जोड़ी ये मध्य कटक पाई कंटक। तेणु ये दुईटी कंटक बोली ये ज्ञानीगुड़ी दी पटे क रही कंटक कटक कंटक रु कटक ही कंटक कटक कटक में कंटक महानदी एवं काठ जोड़ी
କହିଲେ ନିକଟରେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ହେବ ନିକଟରେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ହେବ ଶେଷ ବଦେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ଶେଷ ବୋଧେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ। ଯଦି ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ନା ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଯାହାକୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭା କହନ୍ତି। ବହୁବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏ ମହାନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସେ ନା ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ମହା ବିନାଶରୁ ବା ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟରୁ କଟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଟକର ଉପରମଣ୍ଡ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଉପରେ, ତା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ମହାନଦୀ କଣ୍ଟକ କହିଲେ ମଦ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ହେ। ଦିନେ ଏ ମହାନଦୀ ଜଳଟି ମଦରେ ପରିଣତ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଚୋବରା ଘାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜୋବରା ଘାଟରୁ ନଯିବୁ ଉବୁରି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଥି ଜାନି, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ସେତେବେଳେ ଜୋବରା ଘାଟରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମା ଶାରଳା ପରୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଜଳଟି ମଦତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିସା। ଏ ମଦ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ହେ, ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିସାରେ ଲେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଟକ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଟକ ନୁହଁ କଣ୍ଟକ, ଜାଣଟି ସେଇ ସ୍ଥାନ କିଲା ବାରବାଟୀ ଅଟଇ ଜାଣ କଂସ ଭୁବନ। ଏ ବାରବାଟୀ କିଲା କହନ୍ତିନି, ବାରବାଟୀ କିଲା ଇଏ କଂସର ଭୁବନ ଥିଲା ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବାବୁରେ କଂସ ବନ୍ଧି ଘର ଦରଘା ବଜାର ଜେଲ ଖାନା କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଏ ବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। ଆଉ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଏ ବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଦେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସିନା। କଂସ ବନ୍ଦୀଘର ଦରଘା ବଜାର ଜେଲ ଖାନା। ଦରଘା ବଜାର କଟକରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ହେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସିନା, ତା କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ଦିନେ ହେବ। ଏ ସୁଧି ଜାନି ଏ ମାଳିକାର କଥା ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ହେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସିନା, କ'ଣ ହେବ ନା କଂସର ଯେ ଜେଲ ଖାନା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ନିକଟରେ କିଛି ଦୂର ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ବିରୂପା। ଆଉ ଏ ବିରୂପାର କୂଳ ନିକଟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେବେ କେଦାରେଶ୍ୱରରେ। ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେଉଛନ୍ତି କେଦାରେଶ୍ୱର, ସେଠି ଅଛି ଜେଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ହେଇଛି। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେବେ କେଦାରେଶ୍ୱରରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜେଲ ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ମାଲ ଗୋଦାମଟି ଜାନାମ ଅଟେ ତା ମାଲ ଖାନା ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ମାଲଖାନା କଂସର ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମାଲ ଗୋଦାମ ହେଇଛି। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସେଇଠାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଥିଲା କଂସର ମାଲଖାନା, କଳିଯୁଗରେ ମାଲ ଗୋଦାମ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଜୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ନିକଟେ ମଲିଆ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ ସେଇନି ଅତ। ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ
ଅଟେ ସେହି ନିୟତ ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ ସେହି ନିୟତ। କଂସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇ ଅକ୍ରୁର ରଥରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କଂସ କ'ଣ କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲମାନ ତାର ଥିଲେ। ଏ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଜଗେଇକିରି ଥିଲା କହିକି ଥିଲା ବା ବତେଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇଠାରେ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଥିଲା ତାହା ହେଉଛି କଟକର କେଉଁଟା ନା ଜୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ନିକଟେ ଜୋବରା ଖୁଣ୍ଟ ଜୋବରା ଘାଟ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜନମ ଜାଣ ସେ ସ୍ଥାନେ ହେବ ରତ୍ନ ବଟ ଅଛି ଗୋପତେ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନ ବଟ ଅଛି ଗୋପଟେ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନ ବଟ ଅଛି ଗୋପତେ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ସୁଧୀଜନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କାହିଁକିନା ଗୀତାର ବାଣୀର ସତ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନୈନଙ୍ଗ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଙ୍ଗ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନ କେଦୟନ୍ ତାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଆତ୍ମା ଆମର ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ନା କଟକ ସହରରେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଣ ସେ ସ୍ଥାନେ ହେବ ରତ୍ନବଟ ଅଛି ଗୋପତେ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ରତ୍ନବଟ ରହିଛି କେଉଁଠି ରତ୍ନବଟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳ ଧାରେ କଫିଥିବ ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जाने आपण जानते रत्नबट रही रत्नबटर किणा दास बोली जड़े भगत से जगार से रत्नबटरे पताका देउदिन बांधिब आई दिन युधिष्ठिर राजा से रत्नबटरे यज्ञ आरंभ करेंगे बोली महापुरुष मालिकार लिखिं। पुनश्च महापुरुष कहले से काले घोर समर लागिब एही ठारे पाउन भार गदा अछि भीमर बार गरे पाउन भार गदा अछि भीमर बार गरे पाउन भार गदा अछि भीमर भार तरे। द्वापर जुगरे पांडव माने जेतबळे कपट पोषा खेल हारीगले एवं 12 वर्ष वनवास गले 12 वर्ष वनवास पर गोटे वर्ष अज्ञातवास कौटी करथिले विराट कटक चौद्वार। अच्छा विराट कटक जदि करथिले कोन अस्त्र शस्त्र सब जंग नेगी जाइथिले सांगरे अस्त्र शस्त्र सब पांडव माने लुचेगी जाइथिले कौटी ना समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि निकटरे बाहरी बजे किछि निकटरे बाहरी बजे किछि समी वृक्ष रे जे अस्त्र रहिछि पांडव माने द्वापर जुगरे
भगवान कृष्णंगर निर्देश रे समी वृक्ष गोटे से अस्त्र शस्त्र लुचेकरी विराट कटक चौद्वार जाइए अज्ञातवास करने नहीं। अच्युतानंद महापुरुष कहले से अस्त्र शस्त्र कौटी अच्छी ना आप जानतु चौद्वार ARC रही अंडरग्राउंड ही माटी तले अस्त्र शस्त्र रही कारगिल युद्ध को मध्य अस्त्र शस्त्र जाइला नहीं। तेणु महापुरुष कहले बाबूरी से माटी तले अंडरग्राउंड ARC चौद्वार से अस्त्र शस्त्र सब रही से रहा ना। किंतु अच्युतानंद मालिकार लिखिले दुशासन गदार ओजन हो 56 भार से भाई दुर्योधन गदार ओजन हो 72 भार भीम गदार ओजन हो 52 भार से 52 भार गदा कौटी रही ओडिशा भूखंड पंड मैंने बोली आपण मैंने विश्वास करंतु बा न करंतु अविश्वास कले किंतु ये कथा हूँ सत्य। पांडव माने ओडिशा सारा बोली आपण जानतु रही पंचु पांडव कौटी ना चंडीखोल छकरू डाहाणाती भितर को जीवे केन्द्रापड़ा लाइन गले पंचु पांडव छक पड़ो सेठी आपण देखिए पंचु पांडव ता ना ही पंचु पांडव मान थे जितेबाला भीम कुंती की खाइबा मागिले माँ को खाइबा मागिले माँ बहुत भोक होची कि खाइया दे आउर कि खाइया दे मो पेट पुरला नहीं समस्त को सामान बांटिकी दूँ मो पे अधिका दरकार कुंती कौन कली देखिले एते खाऊची सी पाखे किसी खाद्य नथिला एवं क्रोधरे कौन कले मुंडटी को सेठी पिटी देइथिले जो मुंडटी को पिटी देइथिले ता वर्तमान जानते देखिए पंचु पांडव रही कुंती सिंह प्रतिमूर्ति रही मुंड फाटिकी रक्त बहिबार धारर चिन्ह मध्य सेठी अछि पंचु पांडव। तेणु एथुरु जना जाए ओडिशा सारा पंचु पांडव बोलते उत्कल भूमि। तेणु ये ओडिशा रे महापुरुष कहले 52 भार गदा भीमर मध्य रही कौटी अच्छी भीमर 52 भार गदा ना बारंग कटकर बारंगरे भीमर 52 भार गदा अच्छी बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिं। पुनश्च कहले 33 कोटी दे देवी सर्वे नर घरे लीलानी मंते जा हेबे मर्ते से काले लीलानी मंते जात हेबे मर्ते से ही काल रे लीलानी मंते जात हेबे मर्ते से ही काल रे। 33 कोटी देवादेवी माने कली जुगरे नर शरीर रे जन्म हेबे बोली मालिकार लेखा अछि। ये केते दूर सत ये ज्ञानी गुणी मंडली आपण मैंने बर्तमान पारिपार्श्विक व्यवस्था जानूथे मैंने कहूना कि जिते पूजा होची आरती होची देहरे ठाकुर प्रवेश करुँच गोटे से गोटे चेतना ता भीतर प्रवेश कर नहीं। तेणु 33 कोटी देवादेवी कली जुगरे ये मर्त्यपुर रे जन्म हेबे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं। आउ लीला निमंते जात हेबे मर्ते से काल लीला निमंते भगवान सहित लीला निमंते जमी द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जन्म होते नहीं आ से समय 33 कोटी देवता माने मर्त्य मंडल द्वापर जुगरे जन्म होते गोपी गोपालुनी भाव में। त्रेता जुगरे प्रभु राम जिते जन्म होते देवता माने नल नील भालू भांकड़ भाव में त्रेता जुगरे जन्म होते तो से कली जुगले कलिकी अवतार प्रभु हेबे आउ से भक्त माने 33 कोटी देवता माने भक्त अंगरे ये कली जुगरे नर शरीर जन्म होती रंग शोभा लीला स्थानटी चौद्वार प्रसिद्ध विराट कटक रही तार पश्चिम भाग विराट कटक रही तार पश्चिम भाग विराट कटक रही तार पश्चिम भाग। विराट कटकर पश्चिम भागरे रंगसभा कंस राजार रही बोली महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिले। से कहले 33 कोटी देवादेवी माने कली जुगरे नर शरीर रे जन्म हेबे प्रभुंक सहित लीला करिया पई केते 103 देव देवती एठी अछंती
ଠୋଳ ଏ ସ୍ଥାନ ଯେ ଛାଡ଼ ନହେବ କେତେ କନ୍ଦଳ କେତେ କନ୍ଦଳ ବାବୁ କେତେ କନ୍ଦଳ କେତେ କନ୍ଦଳ ବାବୁ କେତେ କନ୍ଦଳ। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ଦିନେ ସହଦେବ ଆସି ଏଇଠାରେ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଠୁ ଚାବି ପକେଇବ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କିଛକ ଗଡ଼ଟି ପୂର୍ବେ ଯେ ତହିଁ ମଠେ କଥିବ ଠିକଣା ବେଳରେ ଏସବୁ ବାବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିଛକ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି ମଠଟିଏ ହେଇଥିବ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସବୁ ଥିବେ। କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାହାରିବ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁରେ 17 ଭକତ ଚମ୍ପାପୁରେ 3 ଜଣ କୋଡ଼ି ଅଠାଠାରେ 3 ଜଣ ଥିବେ ନାମଟି ନାରାୟଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଗାଁରେ 17 ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଚମ୍ପାପୁରେ 3 ଜଣ ହରିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚମ୍ପାପୁରେ 3 ଜଣ ଆଉ କୋଳିଅଠା ଠାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ତାର ନାରାୟଣ ବୁଝିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।